Ini warna hijau, purple, orange, red color, blue color, yellow color. Ayo kita mulai unboxing ya teman-teman. Kita mulai dari warna hijau. This is cappuccino assassino. Cappuccino assassino. This is Trippy Trophy. Patritropa. Tripitropa, 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 tritropa. Sugoi. Dan yang ini yellow color. Wow. This is Tatata Sahur. Tata sahur. And this one Tralarilo Tralala. Tralalero, tralala. This is blue color. This is Madudung Madundung. And this one Tung 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 Sahur. Tung sahur. Tung sahur. Tung sahur. Dan yang ini red color. This is Simpanzini Bananini. Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. This is boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Sekarang kita ambil yang berwarna orange. This is El Hato Hippopotamo. Cacto hippopotamo. Cacto hippopotamo. Cacto hippopotamo. This is Bombardiro Crocodilo. Bombardilo, crocodilo. Dan yang terakhir berwarna purple.
And this one, Frigo Camelo. Frigo Camelo, la 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 la. Ayo bernyanyi kau. This is Larili, Larila. Liri li li lari la. Liri ri li lari la. Liri li lari. Wow, semua mainan sudah kita kumpulkan. Bye-bye.